it पर it पर is जैसा के is जैसा के at once अचानक at once अचानक at first शुरू में at first शुरू में at most ज़्यादा से ज़्यादा at most ज़्यादा से ज़्यादा यानी एक होता है most ज़्यादा और जब इसके साथ at लग जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा ओके आफ्टर बाद में आफ्टर बाद में ऑलरेडी पहले से ऑलरेडी पहले से along साथ साथ along साथ साथ यानी along हम साथ साथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं again दोबारा again दोबारा once again एक बार फिर जब again के साथ once लग जाए तो इसका मतलब है एक बार फिर once again एक बार फिर above ऊपर above ऊपर against के बरक्स against के बरक्स यानी एक चीज़ के बरक्स जो चीज़ हो सो उसको कहते हैं against बरक्स also be also be also का मतलब है be although अगरचे among के दरमियान away from से दूर ओके measure पैमाइश door दरवाज़ा product मसनूआत black سیاہ short مختصر numeral ہند سے عدد اوکے wind ہوا کو کہتے ہیں wind ایئر بھی کہتے ہیں لیکن یہاں پر wind جو ہے یہ ہوا کے لیے استعمال ہوا ہے question سوال bird پرندہ soon جلد ہی body جسم dog کتا family خاندان ڈائریکٹ سیم ہی ہے اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں ڈائریکٹ پوز انداز لیو چھوڑنے کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں لیو یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں لیو میں مجھے چھوڑو سو لیو چھوڑنے کو کہتے ہیں لیو چھوڑنا کہ اس کے بعد ہے ریڈی تیار above اوپر ever کبھی red سرخ list فہرست دو اگرچہ feel محسوس کرنا talk بات کرنا feel محسوس کرنا talk بات کرنا Thank you so much for watching this video. Keep watching this channel and subscribe this channel for more interesting video and very informative video about English speaking, English practicing or reading, writing also. So thank you so much for watching this video. Keep watching this channel for more videos.